बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो ख़बरों पे हम बात करेंगे। एक तो गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों को हसास मालूमात लीक करने का इल्ज़ाम आया है वज़ारत ख़ारजा के चाइना डेस्क पर काम करने वाले अफसर पे, और उससे मुतल्लिक बड़ी अहम स्टोरी उसके वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस आया, ये स्टोरी है क्या, इसके पीछे FIR किस बुनियाद पर काटी गई है, और ये बड़ा हसास मामला है कि एक वज़ारत ख़ारजा के अफसर पर और वो चाइना डेस्क पे काम कर रहा था, उस पर हसास मालूमात दीगर मुल्कों की एजेंसियों को लीक करने का इल्ज़ाम लगा है। इसमें उनके वकील क्या कहते हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल क्या कहता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में क्या लिखा है, ये सारी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा जो मामला है वो ऑर्डीनेंस के ज़रिए कानून साजी और जो ऑर्डीनेंस चैलेंज किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुख्तलिफ ऑर्डीनेंसेस, उन तमाम ऑर्डीनेंसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अचानक जो है वो क्लब कर दिया है और तमाम को इकट्ठे सुनने का फ़ैसला किया है। और कौन कौन से ऑर्डिनेंसेस हैं जिसमें जो है वो इकट्ठे सुनने का फैसला किया गया है, बेंच भी नया बना दिया गया है, बेंच कौन सा है और इन पर कल मुतवक्किल तौर पर क्या समाअत हो सकती है, और वो जो सिनेरियो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। पास्ट की जितनी भी इस हवाले से होती रही हैं समातें, उनको मद्देनज़र रख कर ये सारा सिनेरियो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वज़ारत ख़ारजा का अफसर हैं सैयद कल्बे अब्बास। उन पर यह इल्ज़ाम आया है कि वो उन्होंने गैर मुल्की एजेंसियों को हसास मालूमात या जो हसास दस्तावेज़ात जो है वो शेयर किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी एक ज़मानत लगी हुई थी, ज़मानत बाद गिरफ़्तारी, उसको अदालत ने ख़ारिज कर दिया है। क्या वजूहात बताई हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहले जो मुकदमा है वो है क्या, वो है इंसदाद दहशतगर्दी विंग CTW में दर्ज उनके खिलाफ FIR के मुताबिक वो अक्सर सफारतकारों और गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहदेदारों से मुलाकात करके रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात के हवाले से खुफिया मालूमात दस्तावेज़ात जो है वो फ़राहम करते थे। ये इसमें जो इल्ज़ाम है, बड़ा जो इल्ज़ाम है वो सामने आया है। और इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 3 और 4 के तहत दर्ज मुकदमे में कल्बे अब्बास पर हसास मालूमात लीक करने का इल्ज़ाम है। इससे और इसके साथियों की शनाख्त और उसने इस तरह की जो मालूमात हैं और सरकारी दस्तावेज़ात हैं ये कैसे हासिल की, इन तमाम पर जो तहकीकात हैं वो जारी हैं। कल्बे अब्बास ने अपनी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत जो है वो ख़ारिज कर दी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इनके वकील का बयान भी है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान भी है। सबसे पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं इनका केस बड़ा वाज़ेह है और ये साबित हुआ है कि दरख्वास्त गुजार गैर मुल्की इंटेलिजेंस काम के लिए काम कर रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़, मतलब जो कल्बे अब्बास हैं उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अगर वो साबित हुए तो इसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इसी वजह से वो ज़मानत से आज़ाद होने का अहल नहीं है। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर जो फेडरेशन की जानिब से पेश हुए थे, उन्होंने अपना केस जो है अदालत के सामने रखा है। अब मैं उनके वकील उनके जो कल्बे अब्बास के वकील हैं, उन्होंने जो कुछ कहा अदालत ने रिप्रोड्यूस किया अपने ऑर्डर में। उस पर जाने से कबल मैं उनको बता दूं कि ये कैसे थे। जो कल्बे अब्बास है ये बुनियादी तौर पर वजारत मनसूबा बंदी व तरक्की के 18 ग्रेड के जो अफसर थे सैयद कल्बे अब्बास तकरीबन 3 साल से वजारत ख़ारजा में डेपुटेशन पर चाइना डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से ये काम कर रहे थे। और मुल्ज़म ने 2000 के अवाइल में वजारत ग़ज़ा, ज़राअत और मईशी जो इसमें मुख्तलिफ जो उसमें रिसर्च ऑफिसर के तौर पर अपने कैरियर का आगाज़ किया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 20-21 साल हो गए हैं, बड़ा पुराना उनका जो कैरियर है। इसके अलावा उसका जो बाद ये सेक्शन अफसर बन गए। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा और गैर मुल्की तरबियत के मामलात देखने वाले माशी उमूर डिवीज़न के एक से भी वाबस्ता रहे हैं और वो सितंबर 2018 में वज़ारत ख़ारजा के डिप्टी डायरेक्टर बने और चाइना डेस्क पे ये आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनके वकील क्या कहते हैं। उनके वकील हैं शाह खावर। वो ये कहते हैं कि उनके मौक्किल की मुलाजमत की नौयत की वजह से उन्हें सफारतकारों की मुलाकातों की ज़रूरत होती थी और उनके पास जो दरख्वास्त गुजार के पास बेदाग सर्विस रिकॉर्ड है। मतलब वो कहते हैं 20-21 साल का हमारा बेदाग सर्विस रिकॉर्ड है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि FIR जाली और गैर संजीदा बुनियादों पर मबनी है। इस केस को मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है, लिहाजा दरख्वास्त गुजार ज़मानत पर आज़ाद होने का हकदार है। ये ज़मानत की मैं उसमें जो आर्गूमेंट्स उन्होंने दिए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका कहना था कि इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि ज़मानत पर रिहा कर वो मफरूर हो जाएंगे, मतलब अदालती मफरूर हो जाएंगे। और शाह खावर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार नवंबर 2020 से लापता था, जबकि 15 फरवरी को उनके खिलाफ FIR जो है वो सामने आई है। और इसके अलावा उन्होंने
یہ بھی عدالت کے سامنے پلی رکھی کہ ان کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں کیا کہا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں گرفتاری کے بعد وزارت خارجہ کے افسر کی ضمانت مسترد کی گئی ہے، اس لیے کہ ملزم پر غیر ملکی ڈپلومیٹ اور ایجنٹ سے ملاقات کر کے حساس معلومات لیک کرنے کا الزام ہے۔ اور عدالت یہ کہہ رہی ہے، اور آگے جا کر عدالت لکھتی ہے کہ سید کلب عباس کو ضمانت پر رہا کیا گیا تو اس چیز کا خدشہ موجود ہے کہ مفرور ہونے کا خدشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ پروسیکیوشن کے مطابق ملزم سے موقع پر ہی ریکوری بھی جو ہے وہ کی گئی۔ یہ پروسیکیوشن کا کیس ہے۔ اس کے علاوہ پروسیکیوشن کے مطابق ملزم کا مجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان بھی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ یہ پروسیکیوشن کا کیس یہ ہے کہ اعترافی بیان ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ لکھتی ہے کہ ملزم کے خلاف ٹرائل شروع ہونے والا ہے، توقع ہے کہ ٹرائل جلد مکمل ہو جائے۔ تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو ضمانت تو نہیں دے رہی عدالت، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، کہ ٹرائل میں ان کو مکمل فیئر ٹرائل ملے اور اس کے بعد اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ آ جائے۔ اس میں عدالت یہ بھی لکھتی ہے کہ جو دلائل سننے کے بعد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے علاوہ عوامی اعتماد کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 بھی لگائی گئی ہے۔ اس لیے عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ کیس جو ہے اس کو جلد از جلد مقدمے کو ختم کرنے کے لیے مناسب جو اقدامات کیے جائیں، مطلب ٹرائل میں۔ تو یہ بنیادی طور پر ان کی درخواست بعد از گرفتاری جو ہے وہ عدالت نے خارج کی ہے، اور بڑا جو امپورٹنٹ اور انتہائی حساس نوعیت کا یہ کیس آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وزارت خارجہ ایک بڑی حساس قسم کی منسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دوسری کیس پہ آتے ہیں۔ اس میں جو آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کا معاملہ ہے وہ کافی آرڈیننسز تھے گزشتہ دنوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ووٹنگ مشین ہے اس کے، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، جو ان کے ووٹ کا جو حق ہے اس کے متعلق آرڈیننس لایا تھا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، اس کو بھی مسلم لیگ نون نے چیلنج کیا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ایچ ای سی ترمیمی آرڈیننس ہے، اس کو بھی مسلم لیگ نون نے نہیں بلکہ مختلف جو دو قسم کی درخواستیں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ اس کے علاوہ پی ایم ڈی سی کا آرڈیننس ہے، اس سے متعلق بھی مختلف درخواستیں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ ان آرڈیننسز سے قبل بھی 8 آرڈیننس گزشتہ سال گورنمنٹ نے جو جاری کیے تھے ان کو بھی چیلنج کیا گیا۔ ان تمام کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلب کر دیا ہے، اکٹھے کر دیا ہے۔ اب ان تمام پر جو سماعت ہے وہ کل ہونی ہے، اور اس میں بینچ جو امپورٹنٹ ہے، کیونکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور جسٹس عامر فاروق دوسرے جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے بینچ میں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں ان کے حوالے سے میں بتا دوں، جب 8 گزشتہ سال بینچ جو ہے وہ آرڈیننسز چیلنج کیے تھے مسلم لیگ نون نے، تو ان کی جانب سے آرٹیکل 89 کا جو سکوپ ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا تھا کہ آرٹیکل 89 کے تحت صدر جو ہے وہ ہنگامی حالات میں اس آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا، یا جو اسمبلی کا سیشن نہ ہو رہا ہو پھر جاری کر سکتا ہے۔ تو اس کے سے متعلق بڑی اسٹرانگ قسم کی آبزرویشنز آئی تھیں، تو اس لیے جو بینچ کی تشکیل ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور کل ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان آرڈیننس کے آرٹیکل 89 کے سکوپ پہ کیا بات ہوتی ہے، اور کیسے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، اور گورنمنٹ اپنا کیس کیسے پیش کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارے دونوں کیسز کی تفصیلات پسند آئی ہوگی۔ اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔